ang mayor wala nagdawat og chismosito kayo. Maayad haal daw, ako si Daphne Madrid ug kini ang Malaybalay News Update. First Sakata Malaybalay Livelihood Summit sa City Government of Malaybalay gilunsad. Gipahigayon ang duha ka adlaw nga unang Sakata Malaybalay Livelihood Summit nga gipasiugdahan sa City Government of Malaybalay ubos sa tema nga bulig huig kauyag, mabigel hapayanan-an o tabang panginabuhian kaugmaon masaligan. Kini nga kalihukan pinaagi sa inisyatibo ni Mr. Eric Dave Beltran, ang Administrator sa Malaybalay City Training Center o Executive Assistant 2 sa City Government of Malaybalay. To building sustainable livelihoods and resilient communities. Karong adlaw nakatapok ta diri not just to discuss ideas but to ignite action. Ang mga livelihoods ang backbone sa ato ang komunidad. Gipadayag ni Mayor Warren Pabiliaran ang iyang hugot nga suporta sa mga inisyatibo alang sa panginabuhian sa komunidad, uban sa pagtuo nga kini makapadasig sa kalambuan ug kaayuhan sa katawhan sa Malaybalay. Vision sa itong mga congressman. So para na ko on my part, diri sa City Government of Malaybalay, tarungo na to na maplastar gyud mo, matagaan mo opportunity. No, makita na ko diri halos diri kababayenan. Half of the population diri sa Malaybalay is kamubian. Dili kaya himuog job order tanan. Ang City Government of Malaybalay more or less narata sa 3,000 ka empleyado. So the rest ana manginabuhi gyud. So kamo karon ang naa diri ha. So congratulations. The City Government is open for whatever suggestion na gikan sa inyo nga sektor. Kana lang ha. So from the bottom of my heart, daghang salamat kang Mr. Eric Dave Beltran na mao gyud nagpasiug ini na activity. So daghang salamat, congratulations sa inyong tanan. Daghang salamat ug maayong Nagtambong sa maong kalihukan ang mga representante sa nagkadaiyang ahensya sama sa DOST Bukidnon pinaagi ni Ms. Richie May Guno, DTI Bukidnon pinaagi ni Mr. Junar Merla, TESDA Bukidnon Provincial Director Engineer Artemio C. Del Rosario Jr., Provincial Government of Bukidnon nga gipanguluhan ni Honorable Rogelio Neil Roque, Suerte Party List Representative Honorable Arlene Ayon, Department Heads, Exhibitors, and Sponsors. Gipaabot usab ang mensahe sa keynote speaker nga si Honorable Vidal D. Villanueva III, ang Deputy Director General for Technical Education and Skills Development Operations, pinaagi ni Director Rafael Y. Abrogar II, ang Regional Director sa TESDA Region 10. Mao kini ang mensahe nga gusto nako ipaabot kaninyo. Walay ahensya, walay komunidad ug walay pamilya nga mulambo kung mag-inusara. Ang kalambuan mahitabo kung magtinabangay ta, kung si TESDA maghatag og training, kung si LGU magpasiugda sa mga different programs of employment and entrepreneurship, kung ang industriya maghatag og oportunidad, ug kung ang katawhan mismo mutabang sa ilang kaugalingon. Usa-usab sa mga bisita mao si Miss Gwen Marie Perion, ang Miss Malaybalay ug Miss World Bukidnon 2025 nga naghatag og inspirasyon sa mga partisipante. Pinaagi sa First Sakata Malaybalay Livelihood Summit, gilauman nga magpadayon ang panaghiusa ug pagtinabangay tali sa lokal nga pangagamhanan, mga ahensya ug katawhan aron sa pagtukod og mas lig-on nga kaugmaon para sa katawhan ug komunidad. Og mao katuang update karong adlaw sa dugang pang mga balita, mamahimo nga i-follow, i-like ang official Facebook page ug i-subscribe ang YouTube channel nga Mayor Warren Pabiliaran. Ako si Daphne Madrid ug kini ang Malaybalay News Update. Mayong adlaw ug salamat tungkay.